соли 2024 наёмада телефонҳои соли 2024 уже омадани расиданд. Ассалому алайкум мардум. Чӣ хеле ки медонед дар канали Saif Mobile постоянно видеои обзори телефонҳо мешавад ва қатъи шумо как обычно сайфлой ва имрӯз дар бораи яке аз телефонҳои маълумот метавонем ки ҳам буҷетни ва ҳама чизе ки одама ҳайрат намеёрад. این تلفن سال 2024 تکنو سپارک گو 2024 من نمیدونم ای دیگه سپارک های گو چی فرقی داره برای که تکنو سپارک 2022 داره، تکنو سپارک 2023 داره و تکنو سپارک 2024 داره. حاضر میبینیم که این تلفن ای دیگه تلفن ها چی برتری داره و در این کاروکش هم میبینیم چی داره و میبینیم 2024 یکون نویگری میشه یا که همه چیز رنگ هم پیشینه کپیا کردن میریم یکم قسم دیم قسم رو وارده. از میبینیم در باره یک تلفن معلومات میگیریم و یک جویا در کامنتر فکرامون مینویسیم که این تلفن ای دیگه تلفن ها چی فرقی داره. این چیزا باید شما در کامنتر نویسین و اگر کدامی که ای همه تلفن داشته باشه مثلا 2022 یا که 2023 در کامنتر حتما نویسین که تلفن چی خیلی کار میکنه. یه مینوت بستینه بچه. یک چیز دیگه نگفتم اون در کانال подписаться که чтобы ویدیویی که آینده ما میپارتم یگان چه نگذرانده تماشا کنی. برای چی؟ برای که هر یه ویدیویی که من میکنم باوری دارم شما دا فایده میاره و شما любое время میتونید که تلفن میخواستگیتون در سوم میخواستگیتون بخرین. این چیست ما ثابته این ثابته پول نبیسومان. رفتیم انبوکسینگی خدی تلفن. وقتی که коробкаи تلفن آفی میکنن در بالا как обычно خدی تلفن هسته و در درون коробкаш با تکنو چی داره در بسیاری حالتها چخال و стекло و همه چی میمونده. با یک карат میبینیم пленка داره با جای защитни стекло و خید کنین تلفن بودجетни حقیقتش даже чехоли прозрачный дора ва дар инҷа блок питания дора барои заряд мондан ва як таига кабел дораву халос. ман хостам ки дар видеои имрӯза свети сафедша интихоб кунам. барои чӣ? барое ки шумо да вид набоша ки телефон чӣ хел сохт дора. пушти телефон пластмасса ва корпуси мобайни телефон амни пластмасса, яъне ки инҷа пластмасси глянсви, инҷа боша пластмасси матвия و تلفن ای طرفش داره کنوپکای پاس کنی بلند کنی و در اینجا داره کنوپکای کشتنک. طرف پایان دینامیک، جای زریادنیک و جای نوشنیک. ای طرف باشه جای سیم کارت داره و در اینجا دو سیم کارت و یک فلش کارت میبره. ای طرف بالا باشه جای دینامیک داره و تمام. حاضر باشد درباره خاراکتریستیک خود تلفن گپ میزنیم کم ترک میگذاریم. размери дисплеи телефон 6 дюйма ташкил мекунад ва батарейкаи телефон 5000 мАч дар як соате ки шумо метавонед свободно ин телефона 2 рӯз ба як заряд мондан истифода баред. 2 рӯз ва нагуфта намонад ки вақте ки заряд мемонад ин телефона камтар зарядша дертар пур мекунад. зарядники ки дар даруни коробкаш ҳаст зарядша камтар дертар пур мекунад. барои чӣ? барое ки батареи телефон калонай ва бистра зарядка надора, яъне ки блоки обычный дора. ин телефон барои кадом намуд одамое ки ватсап истифода мебаранд, телеграм истифода мебаранд, имо истифода мебаранд, чизои сабук истифода мебаранд. барои ана ҳамун одамоҳо памяти телефон 64 гигай ва ценаш агар шумо бифаҳмед мегӯянд ки барои чӣ хеле нархай, барои чӣ қиматтараш намонданд. но این چیزا ما آخر دام میگم که نرخش چند است و ای کجا شما میتونید زکاس کنید. حاضر باشد تلفن گیریان میکنیم و میبینیم که در درون ناسترویک‌های تلفن چی گپ چپه. یه بار دیگه طرز کار کردنش یک جویا میبینیم. اینا تلفن گیریان کردیم و حاضر میبینیم که تلفن چخیل کار میکنه. میدونیم ناسترویک‌های تلفن و یک بار دیگه درباره خاراکتریستیک‌های خود تلفن معلومات میگیریم کمتری دیگه. медроем мои телефон ва дар болои боло мебинем ки
версия Android-аш 13 ва процессори телефон боша Unisoc T660. Оперативкаи телефон 3 ГБ ки мо метавонем 3 ГБ добавит кунем. Чӣ хел оперативка добавит кунем? ҳозир ман нишонтон метавонам. Болош да як бор меҷиқем. Ина ҳамиҷада медроем ва дар инҷа 1 ГБ, 2 ГБ, 3 ГБ ҳаста. Кадом намудча мехоҳед добавит кардан, ҳам болоям да меҷиқиву изменид мекунӣ ва баъди перезагрузка ҳамун оперативка мехостагид добавид мешавад. Памяти 64 ГБ ва фикр мекунам ягон чизи интереси дига надорад ва тарзи кор карданашам фикр мекунам шустрия хеле асос кор мекунад. телефоне ҳастае ки буҷетни вариант ва фикр мекунам дар нархе ки ҳаст стоите. ва ҳозир проверка мекунем камераи телефона ва мебинем ки телефон чӣ хел сурат мегирад. ина ҳамин сурате ки шумо дар рӯи экран дидесен, ин сурат ба камераи қафои телефон гирифтагиа, яъне ки ба камерае ки 13 мегапиксел сурат мегирад. ва сурати дуюм боша, ина ҳамин сурат ба камераи фронтал, яъне ки ба камераи пеши телефон гирифтагиа. Ака шумо фикротона нависен, ҳамин телефон хушрӯ сурат мегирад ё ки не. ва нархи телефон дар бозори ҳозира 6990 рубла ташкил мекунад. ман фикр мекунам ки шоколадни нархай. ва кадоме ки агар мехоҳа ай ҳамин телефон заказ кунад ё ки ягон намуди дига телефон заказ кунад, номере ки поёнда ҳасташ шумо метавонед занг бизанед ё ки дар WhatsApp бинависен ё ки наҷа сайти Instagram метавонед дар Instagram бинависен. қатъи шумо буд Сайфулло Одинаев. то видеои дига дар паноҳи худо бошед.